So guys नै नायबाय था जों बेहाय दुकान होनो ब्लगाव दुकान होनो फैयो नै याय दुकान दाउदै गुगुनि सा नै सासे ओंखाम जागासिनो दुकाननि बायद'आ आरो दै तारमाने जों इउटुबबो बानायो आरो बिनि लोगोसे दुकानबो होयो जों ब्लगाव रौता ब्लगाव नै मानसिफोरनि बाइकआ नै बेहायनो फैयो दुकान होयो आरो जों दाउदै आमलेट बानायो सा गुगुनि नै मेन लिडारा माबा माबि बानायग्राया नै बाइकफोरा मानसिफोरनि बैथिं जाहैबाय मेन रड आरो इथिं पुलिस थाना आरो नैबे ब्लक डेभलपमेन्ट ब्लक आरो बेहाय जों दुकान होयो स' गाइस फाइनेलि आमी এতিয়া বৰ্তমান আছো ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অফিচ ৰৌতাত আমি বৰ্তমান ইয়াতে দোকান দিয়ে ঘুগুনি আৰু আমলেট কণী আমলেট চাহ বিস্কুট কিবা কিবি বিক্ৰী কৰে আৰু আমি ইয়াতে চ' এইটো আমাৰ মেইন কাৰিকৰ বনোৱা ভাত খাই আছে পানী ভিজাই চাচোন পানী ভিজাই খাই আছে ইয়াতে সব বহুত মানুহ আহি আছে ঠিকাদাৰবিলাক আহি ইয়াতে কামৰ কাৰণে আহে